Ah, ah, ah. Ah? Isa lang. Ah. Ah. Nyam nyam. Suha. Ah. Grabe siya. Oh, sama. Ano? Ah, last. Ay. Ah. Uji. Nyam. Ano di? Lupa? Lupa? Ya. Nyam. Up. Kina. Give mamita. Kina. Give na. Gusto pa rin isubo kahit ma-achieve. And finally, number 6. Sarap ba yung suha? Walang tikim? Walang tikim? Tsuha? Nam. Akin na yan. Gusto pa rin kahit maachi mo. Oh. Nabutasan mo na, no, ha? Nasisip-sip yung katas. Oh, tama na yan, B. Tama na yan. Gustuhan yung suha, oh. Nasisip-sip yung katas. Wala ka pa na mangipin. Tama na. Ginawa ng Didi yung suha. Ay, sus Mariosep. Ginawa ng Didi yung suha, ah. Wala nang katas. Gusto niya yung katas na suha. Papatinan mo. Antato. Nam. Uy. Baka mamaya. Ha? Tama na yan. Akin na. Give na. Oh, wala na. Bye-bye na. Ala, hinahanap pa.